أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزو ما كتاب لكنا مكني كتاب التوحيد الأصول الثلاثة وأدلة لها. ما الأصول الثلاثة ولا ما ولكنني وأدلتها أني الدليل دينا لا سيري سبا أني الدليل. مي كتابو لا بابا مو باد ماو عليلتو مكاني ما إمام بالي إمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. توما باميني على نمجري على لدينة مناني جهدي كلا تما منو موwe jenge kabo kila tasia ka sallallahu alaihi wasallam. Tuma mino silama utiwe jenge kabo tauhidu kuma kanka kila na saitan ni ko gbasila dina bara mina fo bene dina sibasi man bara mina wati adama denwu ayitini nabi nyumawe nala wati mina mo sene ya adamna nabi nyumawe tunu na we kela mu kwasi aya jubatu kuuni aya mo balabatu kaburu batu makotun ayi kwasi musiriku ya bara wulo kotun ina ye batu be nyami damia afufu we wara damina we tula bani banila we tula bani banila. Tomo ba min nani ku kana dinala si kotunu kako kiranna ni ale nyaminga ale to te wahab de afale to a wahab abdu wahab ale yere to le ko muhammad wa afale to ko abdu wahab wo wahab to wele tani wahab afato le tani nutu kala dina ke bwanyuma be ka fefengo ku ka dina la si kata bla fo kilana ta nyaminga cho wo mo wule to ki to dunia ni aya fa wule mako wahab yawu abdu wahab to le sanzenini ka wahab tautu ka wo to la dina batu bo sene man bebe mulko ko kirana ni dina le nyaminga ko kakabru batu ko ye kadabla kamuri bana yaye kadabla kasuma kandon ye kadabla ko te mo dina fini landa jumuru ye mo dina tene sia man dila mo ma alama midi mo ma ko kawulu ye kadabla kwala kila ba muhammadu na dina ta nyaminga sallallahu alaihi wasallam ana dira mo ma nyaminga ko kato furunkin kono bambo awuni bidia mo keto mo wule kila ko wahabia ote wahabia ya ko gbe tala ko mi ala wele ko tilana dina ta nyaminga ko fo eketini ko gbe tala de ko mi ala wele ko kila ba muhammadu nani dina ama jibril ko dina nani nyaminga Allah Ta'ala na Jibril biya kana dina dikira ba Muhammad ma nyaminga ko dina bwe wosi akine ka dokita boma ele mo we misi atala ini fadi we bere bla nyona ini kabla bekere ebe ke mo man bole du kuru ko ka eni dunia fama milu tebe eni dunia fama milu tebe
ene dunia waliti baba misi amaye ate ben ene dunia jiri wute ben ene dunia muibana wute ben ene dunia tungela kuju wute ben parce que ni wuluti te benon sallallahu alaihi wasallam dinete se ka sen kaka ajuuto afanga yala wole ko son tomo ba mikini ani suna bara ba be fefengo kwa ba kekila tas kenyama wo bekini ko wahabiya o akata to masi bala ko kadasi lasi mona nabi nyuma majorité betasialo mona dasina wo be afilmuna wo be lihira lo kafoko dasi adal lu fanai kilaba muhammadu yere fanani dasi malete sallallahu alaihi wasallam kilaba muhammadu fana kadia mola ko fere ya boya john wejiri mo me akuisi na timina che me akuisi na fuwo na ko katimia gberen katimia senguru na banka fo kala asuriye dagboka ko fere ya boya john ne wole o fitina foni on monsieur mi vana fani tela ata mabola monsieur la kurumblanu o fan ta foni o mu mulu ka ko ka bara mulu kere akede fo mulu ma ko wahabiya parce a ko fo dina original mi dini moma jibri na na de akira manyanga kila na soro na ala fenya minga ko ka bara la si kata ke wala fo kate wule ma ko wahabiya he o cheni wahabiya che das janwe kila jebe lo taala de ata fe kafo kila ba muhammad made waya fe mu mingete ay lo demi wa sumana bake afama afa ku kenya belo demi ya afa ku bi ku ju ya kela den to be wo kere damna udina ka mo fale we ije ka tano ta udina ka luti de we va we sala mo kiti kata bidia mo wuye suna mo control la tene dinkin pemi we sorona kwa kete afata asia bebe tala afata asia sumide afala dinya bebe mo kande asia juma le landa umade we mwadi ate ko nyal nya ka wahabiya ko kumame wahabiya ya boni wahabiya aboni wahab ala tole ye fede le wahab soli masali alale bon ton ba mi tole te ko muhammad afale tote abdu wahab afoni welo ko muhammad boni abdu wahab dinje muhammad wele na kitabu mimbola ani adalu sabati no pe kura na kono kanali ala ke kirine nyanyama ala susi kirana saytanisa wa basila mi wajibi na ku kenyamina jani serifada lulu di moma jani sunye di moma jani zakatu di moma jani heji di moma saytan wulu basini bara mina cho wo bara slama ya sibasima afoni we mako asasul islam amaye kila na kengela ana nanga kila yali sallallahu alaihi wasallam ake nabi ma kamma kanga belade kata ale tinika ale kati lo tinika we ka kana bunye findeyi ako hey makanga wu madon ne mi fola anye ninga fo anye kere grupu do tinimi ko maana ni agbendia ka badala ya abelala ko Muhammad mo la nila ko domi yawu ya folo jamana mi kono ya depuis soron ne kataw makasi bila momi ye mana kolo funane kuku ya mine ni utude an ko ne mi jiala ala nyala ninga kena kwa yallon ayafo ay dengene nyala ni na konde wuya fola ko mana motene comedien tene dongi la batene jato tene qulu la ilaha illa allah tuflihu kwa yafo mo be seria batu ke fingbe tiye masa batu ke masagbe tiye mi tunyele mi batu mini batu kama fu ala kimpe fitina kuma mina kala makanga unya na fitina kuma bedane hanfu kata si bi hali bi sila ma mushriku te son kuma mini matun awa dala de ma barate kede kata soro wati ju keme sawa batu ke fin keme sawa biworo welo ni kabala makanga wele batula anko kamin petuye makanga udungala ni ka kalima mita akoro mi del kalima la ilaha illa allah
ko batu ken fensi gbere teye mo be se kami batu atunya jere la fo alamina danvin pela ka funu dana ko la kimpi wele ka batu ko juma nga ka batu kaburu manga ka batu jina manga ka batu meleka manga ka batu ko foi le manga ka batu ko la danvin o pele ko ama ala kim batu ama demini nyini ala kina ama nyini ni ke ala kinve ni be barake ta ala jere consulter ni be fefenge agie ala kina e kwaseme alala e jiesi alala inga ni to alala ibe ka fefenyi na anyi ni dunia la damasamina kwale le fin bezirane anyi na lefe silama ufo ni nyongo yani balo kumate ni mo me donga fo me kumala Mikel Masada mabara ile be siketala ya hiji 0 ya sundu 0 ya badiadia foitinya ya siri gbogbo foitinya ya misiri lo 0 ya kela batuni ya fala batu ate foi servi e fait dunia ne likiyama fukati la jana makono moke de samase wakitabule ni kwale Muhammad mina mikitabula bola ka adalu ka abanu ko kura na tendena ka kilata asia adisi tenden kala kalon dinamini kila nani ale nyamga makanga ukwatale kamine bide parce kila sa ko kamen jinyola litiwe don bara utiwe tin parce ay na watimi kila hijira tiwe sain wakin sain chemene sain tanlubo ale de ana sala kila hijira sanji wakin sanji cheme fla sanji woro kitabula wala wu abayi wale nala watimi dinawe nyami da mi amu wi kwasi aya bara dukuma Muhammad mini afale tote Abdul Wahhab ko Abdul Wahhab ya Johnny afatole tewe moni aruda afala ya Wahhab habli min ladun zuriyat tayyiba soli masale alale Wahhab korole ni soli masa didi masa alele soli kala Abdul Wahhab mini wufana fatto aleta ale Muhammad fatto lete Abdul Wahhab mi fana aleta fata fale tote Sulaiman kabo tamimi alte ba asu tote tamimi kala nyaka di moma ala welike mo ba di mawu mo na diala mo kete mille somu ta hanfu ta bakatutu nyona parce que l'islam ma joromi no siketalo eletena nasila ka karamo bebe ni ka mo julo etina sa kadina mo bebe lo etina sa dina mo ju manuna etina sa dina fulu manulo na etina sa turungela ulo na dawa kela dawilo dia koro bibi ako wa kasoro ka ka fingin juna mi mafene fe bene wole a tawhidule est-ce que mi kamina sani musubani ngaramole ba ubie kumidie yala ubie jinamnale la ubie mide salama ya nyini la ba midela ikete wolo na Allah ikete wolo adawa kela kujuna ma ituma lo a tawhidula nyima tawhidu yala bako parce que kila na sagita ani tani basila mengo kafu epine makan seri fada lulumi manaba suma manaba zakatu manaba hiji manaba foi kama swemi defe koni muuma nasi tanke muuma ala kekine na madien ala kinguma ay fefem batula kaburu batuni ju batuni kabakun lesenu finge mulu nyaomi dabia siiti se kake sunde se kake zakatu place teye heji place teye ekede sungadi kasoro ifla kafona alama I ala davidu mako batu kumo ala mone aludo ama mafeba fefe batula du kuro ko kani ala davida isa ala davine ke yahudi wo batula ni isa ba musu mariamu yahudi wo batula ala davida ala davine la tamanata wobe hobalu wo fefe te batula ni mideye
ala dan fe na pele adama de wujina mi bato ani ala dan fe da ala dan fe ni ko kun milu bato la ni min de yi ala dan fe ni tini ngunu milu bato la ni ala dan fe ni ko moro milu solani ala dan fe ni o min de aka ibana davende ta ala akọ jala davendu nye davendu ta jiri la bo davendu die nyini kama wole koso musiriku ya be naluma ya bala bali kada natimi ele dani kwa ina ala batu eli ta batu woto ele ta oke fingbenyi erungalo isi sise kandu mimina ni we juma we ala batu sia i jule ma we kabatu i ala danveni ma we kabatu etika aka sise kanate ala tole la ka ala dinya nyini ebe woto ye kata fingbe dinya nyini ko woli ile kala jefalle ko woli ile to bola woli ile salama ya dila woli dendili lema woli ile asungula bola woli sunyeli be kala wole ni kase wojina uma wo shutene ya bara uma ko wole fendi lema kala davende bia ala davendo nyina e pourtant ka kanyini ala mife ala mika kununo akabilo akasinilo e ka woto yi kata femi ta kokulo ama bilon ama sinilo hali nuna alu kata soma da ma bikana simina ebe ko mbeka ibise be fola ati kono ifem batula di femi ya nato salale asoro ni ne atiteye ala na ablai ado nate sala onya ado nga saw mara mi de ale biudu jale fingbela mara kona wole koso sila maka ka tawhidu ko le nyanyi fo bene jani nake sirikela walali jani nake feta ni sobo abadegbeli jani nake kule ya demeni sa diemo bema ala tinawo fuyi mila feta sorofo bene ini ala cheyedi ala nyakadimu mona fango fo silama teke silama le few fo kunya nani mini imilo wo kunya wollo ni juna wole iloni kefe bene silama ya titala loni ko karanko kila na damia te nabi ma pe nani loni le damina la fe bene note ate itate mi de la sila ima fino e fa monye mo ko dunu ni ki ba bajebela parce que ni e ka de msonuki e ma fe voyan ba fo ici ati jebela wani ka fanya utu ediani nya ave ka minasima aki baje utu itekere balo parce que mine na ida ba ko ka fo iko edianye na fe ma jalu nyake aha me ma fe voyan ba na ki baje ki fajebe alala aya we ta joro de a jusu ko bale e ki banzan te benyanga woli donc kila de unati lo di kafo ayaketa ayakbota nyalwani yatala utesikako imuki ya kana finima ikamino nesi ni mifwani nyalwani tenate biango no kundalo diani upiense ni midela ubie salama yave ate biango no nate ala kida butala kanzi yakakofo kunanya fwani adolwani tena utesikake kuyelwanike mona timia wolo avi de flanalin revision milwe fo elwani kanya parce que mina agbe dina kunya bele ayemu utinye no yenga dinalo ni be atanya na kule aya suku we wulila ikafiri ya ko nason danju nason bedi yalo fo itakela tawhidule mallo kilana sanitan sawa juna barake ni fimi ko kasilama ya mkono umalo millo ni te mu mola ile ko ni islama u compagnie ale bene e madu islama ya laba ku yallon ilonike da finjuna mi de la islama ya mkono ida masalon aflana iyakila dilon asabana idinalon anadalilu ba kuwe wulu lana we junale febene loni kirinewe aflana ena mi lani we ku ibarake wala wo letmini bisoma asabana ikirike kanama ekinde se wobara la utufuni ya demayani ya monyu mawule bara silama ifuni silama uden ka wobara ke nyonve fiyo sangorata ni silama uden ko dina sangorata nyonve ka dina ju kere nyonve ka dina wala sabati bwawu eni wulu dokine ka bokine atinye bwawu ani silama ude ka wulu kere kama bwala ou bien ayemuki kanama masunya libedi sula ifangala ya walila ya kulonla asabana ananina ko isabari kiri minga toni o komo mwaminani
do nu jebe la ya idawe sila kaburu batu kuma jebe mo bara dinu nduru ye jina miala ni mana kula dinu la ni kata wuyalo bembe kaje ke jina mi wulu nu jebe la idabe sila ma kafo jina mi amina isembo alo mana kumina kula na ala ni amana dabila ya mana we mo community to tinya ile kan jina mi ala le wati mi de CMB ewe ofola oyekela ai message jula na kitepe adu ngalo yikuma e bandi yalela metumo ba usini kidala kakinya boma musuba nu tala di undi ya usuma mu ya musubia ko kata di obandi subia ko ni zuma ai tunga musula afota itole ni kato chiyondu tata kaola ko jina to minge ni ta jina lilo ele jina suminde je wo mana mo ni mo kamikita bula itisisila mi barasula itisisila mi jina mia frumania su bara libu ni zumina ka furo de la do dina kono kila na kun temine ulwe nu kamena e barala parce que tawhidu moni bidia tisima sunya nyona wutek atison ate be misiki ngona ate be dawakino doka kun valanda doka ko kila na kun jere kila do na kun akeni makama ku babiribirele makandi teta no de ju cheme sawa ju bi woro lete ka ba kono mine na wo be boy de ani bi kasene ya kaketa tawhidu sule halite kunwe banan farafina muisi masofu bene kati isi makan kafu kukide mwe yakai moi ben na le ma be na yanole moi jamana mulelo anna le magbirim pe mo ta jamana mulelo dinye kokali mi titisia makan kakade itisi madina kukide mwe yakade wa anna le madim pe farafina abbe jamana gbelelo wa titisi la makata itakela madina uwe ke tawhidu su bele ama fenede afana weketa aya grigri chuyo na ya paki jumi beto ako kata kwata tele ka bada fe parce ate soma ka bada masa ate dan ka foi protection gbe di fali la kata kutate ala kimbato dia woketo di awe nala ko aya ale fe umbia kana aya le fani ko son umbia aya le baki chuyo uta aya le kaburu batu damina ani musiriku baba wule bara nyon fefeni aya misi baba wule nda fenwa adalwa di subondala karan anyon te woma kaje ke moni male kasoro ani ala cheya ju fempe la kafun ala ju tila ju musiriku ala kaluma inna male musiriku na najas ku musiriku kosonine ala monya ko ikiri ke kanama isfana isabari ko mi be bu yada walo iketo kiri mi ganwa ani yadina batulo ikete mandoro si amanyina pasala ko famine kun ke afiru wa min ko mumin ko duniya min wono ya kafiru yalo silama wiyalo mumin wiyalo mo duru yalo wul limani ala mafin do fanaye wul talo de me mo limani anu na do kafiri la si akagbasi ya kuno ela din ateke wul woche kukete mandoro si amanzo ya de imusu wole ko so ala kila ko dinya la bansilama ya keto komi weta kise chekisi ale ije kan ya family bi bombade kami nu da ne moni family ute be mingo kade no fanya mo fanate moni family ute be mingo kade kabla te kumamulu ni akuma agbere kabla wulu made agbere family duru made agbere community mu duru made afenfen su bato baula akaburu bato na jina bato la una landala ani kuyana subondi mini ajina me furumanu muluni nu kan ye wul malo san veren we ji aya luma agbe ya na amade ibisi kule fe makarange kasola la kirana saitan ke la loni mi ka fe bene wo firi ne alu fe bene wa ko ni be me una ni mine kasoro kitabu dingindu makabe me ubude abe me unani landa mine wo kitabu tabu foisi mi kitabu ye mobe abani wala mi dalu mobe achila de nani akitabu ye mobe abani wala wo kuno wo gbele ko di mi dele ado wa fa do yan se nu ye minande na nu te minanduna nu be me wu nu ye si minele nu te mi do na wa fa yan idalu mi dele mobe me na fa de akoya na do nu be me na wo fola ana fa ko motene modu de woduna me wafa kila ko ika kamidu awe wo boye nu be me na mi fola nu
ala ko kuka ala ko na ko no kuka no no be me na fala no ya family fo itemi duna ala na fa kuka na do kila na fa kuka na mi do e baye we gbelo ko le nyaminga wo cho ala fana ta te mu sama zama mu chite tini ka din janama kafu komi le ni e be me la fise ya ni ala ni kilale he ti ta dia we kija bu mi na ji ni be me ma kafo ku kamente dilema yahudi ya una mizu kini kala yahudi ya jole duni fem pele la dani de yahudi ya uma aya mo baba ukana abbe haramu yama kafinzi yama haramu ya kabama ala yama ingawlo kwana femul haramu ya jema ne ala na okela hadi adu anna lu madu kata fo ko mon père wuta miso fula wuta abe kanila abe dininganila abayi ko joye mino nam amata ma kumali wo dalu mona atime awo le shone lo niwe ka fo ala na mi dia mola bi monta te ay le son fila mbe suivignon ve abbe disengi na abela ale son puna blani bi afla na alen ya fila abelo me kana disengi ka fo na 2000 ama fa ale kine non ale kitabu kine me ate kine Mwata to joromi de diani ole kwile slama che ya long Allah Ta'ala leni kanana ke slama le kafo I ala kumakana mena ita sila la ka konde long ya fo mona ni exemple mulle ni kajila ke kamilo direct amo fawdu na mo interdit ko mo kanana femidu est-ce que kuyana kana den wa ifa una bia dwado abia ide de ma ile do minya sia nyanga no ni mo na alute sia ala kuyana kanya afu moti de dwali jina mo na sia na mo be me hukuma kanya ni moti sia ala na chila den kuma kan ka wo korosita ese nuti beto serifala lombari ya mina amu mi donge da funya na nika fo wa mo tenerende nu sibiro ma mi tenerende de iwe mi gela bayi agbela on ele do kenibe I Dieu batula ala makokilela woloba kani kela ala tenema ku bale kani do kasu kona kuma kilela woloba ala landa de benasi ni ila su kono kuma kilela woloba mi be uta landa ni gi woku gbe ya ni family din kingi na bepe hafu kata musu duru bala ku ka imanga kamifu de ku ya na ka duru ma mi fu ale no wote fu anu ya kabia ya arende fu de ala nya kadimoma ko alale heneni la kike ala kana membwali kike ala batubali kike chila kuma kan membwali ka barala we ala henena babiri biri woti nyonzi duru ye wallahi ala kan we fo awuda fe kuma ngbe amadunia kase ala kuma kanu tawhidu kuma gbere wulu makase dinye kuku we murini tawhidu kuma che agbiya na makatimi fimbe ko parce wala duni dia trelale mo ba ya mi ale bi ni mo ya ko kilo sala mo ba ya we ban ale manga kilo ka mo bebe susu kema ale balu tele fonya kata senelo we do adiala akana sa findan mi no we ala nyaka de mom wala le henini la kike ala kana membwale ijere korosila ite ala kamena fadhakir Muhammad masyani ke inna fati zikra abe mu masyan abe mu kana abe mu seniya sayazakir man yaksha me ikada wajibiri kema mu lekete aje seniyala mu lekete tasila ala kumakan ikumakana mu mekani je seniya bwalu ne alanya henedi yanya sinimina kanan lo ni mivo note wayatajannabu hal aska abelo kunagbo e ka fenfen ya tu fefe la kabwa makakuma kanu basi ala kutanya na kule kila kumakango tanya na kule tauhidu kutanya na kule kuyana kandale masiana fo dongidila kan wala le nyaji bola dongidila le vibrila ele ejeje ebe musule be kele be jinalo nile kaye kafo ala kutile jusu minala fo dongidila bo awuli leta jusu kun fala komediyen kuma kane respecte ni baile bu Yahudi yawuni nazara uta ku kenyale duni le makadana timi kulla Allahu Ta'ala kwa belomu kuna bole buyeni a belomu kuna boko wala je sangorotala ala soso barala kuma ay mo bade mu ya nyangani reje soso kwaka kama we kuma kominga bi o ka sini ayo video keme jiri ka bia siketala wa yatajannabu halaska
ko mu belo kuna gbo wala jere ma jenye na kabo ala kan voma ani ala kana mema ala mo kana jani ma sa ya che mo bade maw ko kajila ko sina Ibrahim tasia ala kim batu tasia ka ala ke kirine ka dume ko ka itemire ka bwa ko ka few ko sina Ibrahim tasia wete dinami de le ko kajila ni ya fe ala na tiriya mina la mo manya ke sina Ibrahim ne aslama ya nyakoju ya kwaso miniti lola ka pese fo afanya ka gbe fo afanya ko va azar afato ko azar ko va kwa ye femilu bato ani a miluto ye enva mba afunya ngui mito ye de ala te presa mo ma nyima fenju milu bato to ye nyima ju bato to ye ala kafu ko nebe nabi nyumal bale nebe ala teri babiri birele kafu ko ne faye ju bato la enva itemida bia ite bonamruzu boni kanana kwa ite bomingo I ala kirim bato I fala finzia mambade gwe mi bato la afako ko hey bondala ni matu mobe kula si majama na mkona isuwe ni ne kanuto wala sina Ibrahim kasi kubela kafunuke alayhi salam afam azar mason amason de amason fala bankata ke medele sina Ibrahim ka plan bete kata ya juwi kata abe kata kuntete ala katilanda belo bilibili la hebi majuba to mida miade tilanda bilibili la akana akanyini ko jina mingala ko kambinunde ya fama so ko Ibrahim ko ale na mingala ko pasalele akine tawhidu mole ya ala kingo kumaya le dawati beya abeke terrorisibale abeke mole bi alele mandrobe se communauté mo bekaya ikatwala sulo kwala ki ikatwala tirelo kwala ki ko nu femilu batani ko mo fa kabru batumini du batumini ale wele de test la su anetere ko mo sitake su ko na yafo kabimi to ko Ibrahim no ale fio ko passe bedine mo be no be ya mo afruke de be beni munafiri wa kumale no musiriku kanene Comment bedine alo ya mo efruka nyoma me depuis Ibrahim to mi soro na kana mo wuche ya abe na mo aku betia ko foka ala kine batwe modo nyatati ya no tamilu nani monya kweni mo si no te fo Ibrahim ko Ibrahim no ale Ibrahim no ale kajia kwa ya nyini ba ncheki maini nga kwa ale kambi ko ni watibe ala kukumala ale daya kwa ya la kekilini ayi mindu yi ayi ju minuto yi moti se mila mo se kun fo Ibrahim kale joro nyini wala kata yi ko Ibrahim ko hon afaye ko ndelo kwile na eleta ne mo aju utinye moti utinye la mo ala ufa fa ala ta ai malo jema ko le ni kwile ta ne mo ati ukun tete ala ta kamina kata ale ju fei awe ayabelo bilibili mainga awe neno tede awa aita abelo bilibili awe amafone ako kwa aita ya ju mainga ba ati ayemilu batani aita mainga abelo bilibili mini we ale mi jando na romanda no belo ka jando alu fanalo ale la harjela ale le dindi la ma ale la ya landa bela sabatila ale le sanjidi la ma ale le fembe dilama atale mainga ba ale tuni loni nyami de ma anana amusu wuna de wuni amama no be kun tete ala ka tilanda ale jerela analuma amase bwalo de atale mainga ba amalo jubatula dalu tabu minga kamone alu beso hakilila takene ale mainga takene ako afa matajuro dia ako welawe ale musriku ko welawe Ibrahim ini hangi tinyon vele ba mi de kenila e bia sama yemuru yekumaya awe me ofen lakum aitani ayeboyedia aluna ne hakiri kwandebo auta aje kane hakiri jatemina nate ate sajere protezela ukete alu protezadi aka femilu mani kwati nyado yaku mide aka ate ginikala buru ya hala kuma buru ne Ibrahim mide aka ate aje tangala abulule ha sin ya hala mide aka amabui buru ya hala mide aka ama ne de ama ajere difa ado sene alu difa na aya musu difa na aya sola dina kaso musu la kaso walila kaso abegbia la fefina aya fola kwa yo pekela anye atamini yalo mide aka ado masi
appelle bili bili chef bayere loni tole amama num pene amuso pe kun tete na la kanati la anda le jere la ka wuya la le jere kun aloni analu mala maloni anya wusuni mine do ka ya batula atono kimpe mi da yo tiana ko jubatuna ako aka wel mushrikuni ahakido ya ko la kuma mi vani tunyele bi Emmanuel ayamina anole imakuma kama ayamina anole ko foka jini katta la den kaloji ayalo la den katta jahal la de kata ku kata sina Ibrahim jini Allahi Allah ta'ala kadiyanya ako hasbi Allah wa ni'mal wakil nebe njisi alala neme njisi yorobe danye alamine funaka sure nele tunye funaka ta soro kafo nesiami gane ile ala kirimbatu siya nyimate inabianya wana soro kafo nesiami gane jisi masabe neme jisi yorobe danye ile alale ala nibude Allahu ta'ala katake Ibrahim masuma yale glasi kurule kaba kikta la samade kota basi kinjini na mbipota yala subhanallah tawhidu lene he mi farnene alunye suni tiri barati da atidabia barate kala halisini moju so kunjube muibana umbula halisini mobe nyangini jula jubatu uyula bakoroni vinkana te banwe kiri kumalle sinula halisini mwana aluke tani ya wati mide oke mengani aka sina Ibrahim kata kamia kata ale ku kata abia talo kallan vlana da kawo joba bili la da kafiri kata fota chema chu abaloni afaloni adima ya aya mu apeloni abenyala sina Ibrahim ta chema foti yina ta chema hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil tawhidu mo susu ka iletu ala kiribandi ya jere ka bidia mo ni mushriku ni flanka fo juni kafiru kulepe ikama nyile ta tawhidu te idala folle I jusu kono che barawe sode ele kone ala kone libi ile tanga nado ngi tabu ebe fala direct ifate wutawidu mefe ni majenga kabaka ifate nyanga afala wedi ya alijine duma kibo dunia nyabake ma vite ni capacity sila tawhidu mola afo ala buwe dia atafe ala tafeutu tawhidu momini atu dunia nyagba mi parce dunia sijin nele kasu julele mominuma ala wedi inyewe kadopo ya tro yala pankilati ya nemekon wanyewete tu adu abe baraju kala bi kwasila jere mama kusa ali baraju ke bwana mikela bi kwasila ala ba contre kala si ajere ma oduru ye kome o ebe gbe ikabata kilo ne ma ka ba suma ne ma ka bon kwasili jere manyamga inawe ko sina Ibrahim tasiya nyumamini nyaba feka ke ala tirile kake awliya ule ala tiriule we ala tiri juna babele mini ata wasiya te midele ate batu kadi a relation te midele ala fe sikire mi de te ala fe wule foto anyini kwa emilo we midele anta abudallah wahdahu kuyi ala kirim batu eleche ele muso ike ala kirim batu boale ala kirim ele muso che jinan adamade kuyeke ala kirim batu boale ebe sina Ibrahim tasiya nyuma miso ebe tiriyasyo ini ala fe kun fayakun ike ala kirim batu boale kana fila kafu ala mafion ala mina fembe dana ni koni kalwa danvene femine kana batu ifene batu mina fempe la kafu nundana wodunde itina wosu fo alaki ite wosu sanotasyo dulo fo alaki we na fembe dana kuyeke wo kirim batu boale ko sina Ibrahim asekiri ama jini talo kumino asekiri leni nyewote kile to fengbe batula kile to musiliku yala salala tambaraula muibana ya baraula jina kandonula fitisir baraula kurumbasi baraula kile to mina kueta tisila hasibi Allah wa ni'mal wakil hasibi Allah wa ni'mal wakil afwa sinye midi yalikin ala makutala
wole ko so ni mala ke kina makoti ya sunna ni ma ala ke kina amakoti ya kela batula ni ma ala ke kina amakoti ya zakatula ni ma ala ke kina amakoti ya hijila ni ma ala ke kine ta kabanyono sigbe lo jorogbe ta dunia beke misiri kine islama be sarakilo abalula fukata asia sala na kata aswe ile fini farala alaka abatula ko siketala ifato nyamga eketala tina jana matine direct nyiningali talo nabinu nationality balo ya misiri lo woti protéger ya hiji woti foi ay tu malo ala nya kadi momo ko sina Ibrahim waliju ya sekire mine weleni anta abud Allah wahdahu i ala ike ala kilim batu balide foi ka kibuma ala ko muklisan abatu fana minke to newe i ke keleseli ke bali batu kana kelese ije maidi atede e kelese ala kine lahu dina yadina slama yamini yak abara bekelse kaddi ala kimpima kome ani jamala nyamga ko sina Ibrahim ya sekireleni sikiri minga ke muumini yala sikiri minga ke sina Ibrahim tas yala sikiri minga ke kiraba Muhammad wula kafu kwala na protezela kwa luleni wabizalika amara Allahu jami'a an-nas wa kalakahum laha ko mine koson mi ala kirin batu dina seniman kimpe mina batu kakalisa ala kirinya wole koson kwala na adama dembe jamalila ana adama dembe moni fimpe jamalila ani ala fanana adama dembe dana wole koson kama qala Allah ta'ala kuma ali aljati na fa akula na kono nyamga modo ala mena tunyele duyi akodi wama kalakitu jinna wali insa ila liyabudun jina ani adama den wulu tanu ka fara nyonga kena musu ne ma da foyi ko so mafo kana ni ala kilimbatu ka batu fana kerese ni ala kinya kome ana dia nyanga wama umiru ila liyabudullah mukilisina lahu din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakat wa dhalika dinul qayyim afana ko anye wama eko inna dina inda Allah al-islam dina kimpini mine ala fe wole islam yale makota digbela oko ni mo katina gbelo mia ka tradition gbelo mia ka okita dinale hali ifana beke islam ya mino kalima ida isilla isuna imtanya mata bekila ba Muhammadu tanyama ko ile ebe fwala kitu osi ya kandinati mafi alikiyama kirafana suina itinasi dema sallallahu alaihi wasallam silama wa moja no moja wole ko so ala kila ko kwa mandu unato tarala kalimata ba unato tarala fo grupu biu nwa anisaba alikila ba Muhammadu mandu kwa na te tarala grupu biu no vla anisaba yawdi yawu ani nanzara unato tarala do tarato grupu biu nwa anikile do tarato grupu biu nwa anifla wale mandu unato tarala grupu biu nwa anisaba ayimo mafene bide ayimo mafe bide bewi tatasi yamia kamo bewi tatasi yamia wole nyini ngola to nyini ngola do ni masa wule kafuni nyonga kasila ma to kere do ye wole nyina afa wulu kaburula do ye jamal grupu de la den kaketala afa wulu kaburu wali du kaburu batudia kake wole soro ku badele vilani en vient personne wala bi kasora fanda nunte mi fola bi ave sande wali we soro wule te afola ku ebe ule nayi na dunia fama amluko kwatina ala tamana akalasi wulu ni fama ule sinjoro kimbi kajamana kono din tatinya ule te fetanu hache makara na bake adala kumala kuma sitita alunya watimi siwe so bi fanda ningo kumabe boy ani masa ule american uni european ule chebi ala haki ni madi moma mosi dunde mulu kokoro duna musu ule mulu fanga ule musu wule mulu fanga duna parce ebe muri bana menu ya sidia o musu wule ebe kurungba sila menu ya sidia o musu wule ebe dongila ya sara ma ya soro na o musu wule ebe kitai fola to wuli ni bai na o musu wule ay kase telefone firidia o musu wule kete asara ma ya la wulila hali musu uta butiki se ya ni katimiche utaka musu uta biali fe materiali se ya ni katimiche utaka die masu kutinye la kuju susu nyima musu bia nyefe hali finki pemie mota ina subu ule we musu ule lobi kam musu vitri na bokala lo vitri nuko na ajugbe tanifi aloni echenyirina
il affiche amino mi affiche ilo abe na la pasili ife ka wali sara ka katimi et le bilulu et le moine le lu et le afara fi unta abeye afatuba bu uta abeye tu fara fi le faire valérie bini kadana timi di ma su kubel hein afara fi côté là ka wo dadia afara gbe côté là ko dagbe ya pe parce wulu gbeni subhanallah aviti ni unta monya ko mina ta brisel gadi no la ate ya hein ate jamana mi ne lo ya amulu ma wo se so wulu si adafe hein adulu tu kono Italie wulu si adawu fe sula Espagne wulu si abawu fe ki lo kamo biti wulu lo ake juna ita halawi da mi amwa jamana ukono bi ala anya kadima aviti nete mo fe be no nyote ase akanda mini afinge ana musu mulu bani kiasi ma katu kaya asibu nke vitrine dane wala Europe ya aba chegben bon we ke vitrine wala nya deun kaka be ale bo kata nyini kata vitrine ya barake kata bode yake kenema ana lo madi natisi ya wala mo waduru kumakana me ambe wali misu ya mino chewen vivana mbe wali misu ya wala nde wala ta mamade parce que kamo we kuma ko jalu ya wali mani ne na bon sara wala ne na ji sara wala ne na kuran sara wala ne wokela na facture sara lele butu milu we dia ma amandi milu we dia ma na mo biya kola ne na jalu ya wali kela ka wole sara nde woduna madada nde woduna parce que kamo ko kuwe ya jalu ya wali di bama kuwi nyane di bama subhanallah aleki nta to gele wali di ma kuye bon sara mina ne we wele ke ti permette la e ke ta dini mbo wele la kalati bama e ko to kome bonzara ningata njara sulo ubie ningache jate mire swa jani kalo nasa na disu kabiangu ni woke bonzara ni na facture sarawule ani police uwe na mombi mia joromi ni woke wo sara ni assurance sarawule o uwe tata dia uta ni haramu bonela we na asoro na haramu nele ofana weta haramu bondala kutenema wodia wande wala ta mama wa gouvernement ke te sara media ma ni o walile tala kalata mauma matate Allahu akbar mine kiti permettre la kaduni ke nyima border yake ko walita kaya facture sara wala itika ka bon sara mina niwe ya facture sara ni ya ji sara woni finga ute na ba welo wo monsieur duru sini ya lika ko beke bi ko cheta ko kateson frusa siama ya no din wali ko tabele de kabin jeme fia miato wele lot a chedo ye we na television mi sana chedo ye we na smartphone mi sana ni chedo ye we na finger mi sana tablet mi sana de unye chedo ye we na mo bi assurance bi ala chedo ye we na mo bi mi sana ye we mo bi ferele la chedo ye we na amoketi mi la ni buma we na okela chedo ye futei mi sanzela bu salon complet mi sanzela décoration mi kabu chedo ye we na kongwele chena media na kamuna chena media na hizi pinya chena media na maroken chena media na Algeria chena media na tuwu chena television mi sanye na i grand jamini na tuwu chena mi sanye na finge samala mini na fra finge wo sebebete we na do mikela abeta che Europe frabela anyami nede ya fawela ko muso uta ku badegbe kaso atakedi abetede mo bade mo wa haketo nya abetede mo bade mo so duru ya wul tirini fabade mpere wu ya ngaduru londe abetede alumul tate mo kuma kan jeremala nafafo de ade abetede afandan demulu jemani ya kake siembile kake mana mo wulu ye wa afabade nduru ya wulu fana sabatini de wulu sabatini de wulu te jalunya kade amumina tu bere duru yano jamana kake nyanya mamumini ye ima alaka me faminkum mu'min wa minkum faminkum kafir wa minkum mu'min kafiri ya lo mu'mini ya lo nu ya kuma tabbeke kafiri le de atabbeke bordel le de ama tunya funyonya de mo ba miso sen ma ufana ya milu ya wali sen mande fo ainata mo kuma kan tete se kamara sanyona hausa na fata ana kata wuyale de aitumalo abordel fiuya aya de nationalité milu se ya ni vitrine kono ya bordel bunla ya wulu ni milu fanante vitrine kono me aye client mi reserva we ya se akasa vitrine na mouka wulu fana lo ni
mul fana na chewu te sa te sona chewu ne ana chewu kinyonga parce aye teli la wul fana kingi ndulu la no parce awa akela kamune fe ona te afala he nana akela ni Guinéen monsieur la abu he Guinéen monsieur dimbo non il est comme ça aya fola kungula monsieur fana kungula che fana kida fatine na Guinéen dim monsieur we tanole wu fana kita fola Guinéen chewu nyana Algérie chemi buni wo fana weka ani Guinée chewuni kam en Malien chemi weka baradialo ani farafin de mu weka baradia akete ka balu ukela ebe toi là non n'était farafin muso ko la tu farafin de mu ni Malien Guinéen Ivoirien Algérie tel Libérien ta mu bordel mu ya ale ati cheki mi akeni tasi ay mana kambe fo ile ma baradia akete o famille de la e ba de muso le to fu nyana ne wati be aba mangene afa mangene farafina ado nunta ni tena accident ke ni wati be mandrola la buna wati be wal kufonna so sube di na moi farafina musula ke ni ta ay nate ko maufu lenye baradia ki jusu tinya kake kubele ayalo ka fa janju ya minkela ayaka chemula ayaka tu chemula ayaka faraf arabu chemula ayaka asusula abe fola baradia abe fola pozu wati minde yate fola ina duru we bi nyona atabalu kampe kete wele tiri mu me kona yo bara yo kuma juuma kafo mo bade mawu ala hakini mati moma mo profita kamo midru formidela ko sina Ibrahim tasiye nyana ma wele ala kim batuli kab dinami barabe kelse ala kinye ko wele ko son ala kirim bastumi ko so dina seniman kim pemi na batu ko so ala kinya ka kelse ala nye ko te ni muso dina te ni amuso bedani wole ko so mo bade mawu mo dani mi ko so wole ala ko dalu mine kitabula bola ko dalu mi ala kabe ana kumanfa kafo mo dani wole ko so amma bo jelo de Abdou Wahab Muhammad mi fato Abdou Wahab amma bo jelo de kitabula bola mi tole Muhammad afato Abdou Wahab kama kumami bo jelo tide ana bana fola mga ako dalu mi na nawo kuma fola bidiamo ay tumala yafa ko Muhammad ibn Abdou Wahab wona akata kaketa ay woto tin ay be ton ba jebe kake kubele ay tumala nyana mi fani ani ala na mi fa boni nyoma akoko nya kake sina Ibrahim tasiya bebe ko alayhi salatu wa kule ala kirim batule ka batu bekerse ala kinya ka dinami bara ku bekerse ala kinya jinani adama den be batu ke ala kirim pinya ko wole jere jati ko sone wo kirim batu ki mine ko sone we ko adama deni jina be dani ko kana ala kirine batu wole ko so ala na adama deni jina dana ko mwana batu ko daluna de ale Muhammadu ko daluna nu mu'minu fefe ni lanimi kumala ike tawhid mole dalu mobo wo dalu mi de ala kuma kam balo mi korotani kabo kurana kono ala jere le ko wa ma kalakitu jinna wal insa ila liyabudun nema jinani adama den dan fo ile ko sofo kana ni ala batu ay wo dalu la wiwe wahabiya mi de bidia mu mi de kete mi dalu wulila wahabiya mi de murutute kabo wahabiya yalo kala bidia mu ka ku kete mi ay kurana ayala wulila wala wi bado mu ibana mi de kiti sila kafo ko we ala na fo mga ni nema jinani adama den da fo ikoso mafo kale ala kirim batu ekete wala wila kabo ye di asiti fanya asiti ya wali junya asiti karamonye asiti mosinya halkila ba Muhammadu yere nani ama se kap kumamina ana kumamine barakara kumamine sabatila wele odo ala kilimbatu adi ilali yabuduna mafoka ala kilimbatu afana wajila suratu bayinatu kono awe wama umiru nema jamal fifina ila liyabudullah mafoka nane ala kilimbatu muklisina abe kali salilale lahu dina ala nye dina senemamina unafaa kadumaka kake ni ala kilimbatu mine isabataka ikajenga kabakade kafo kada miya kada bia wutalo de sina Ibrahim maketo atuna kafukata asa kuitwakati hanfukati sa ikajenga de bidia ka wara nyanya ma kafiri ka wara dukuru ko kan nyanya ma
hali ima musosoro hali ma dezoro hali ma kabiati yake wa itumidina ko ka wula dila ikabla futi yale e muso futi yale e de fuso siamane ka kinyonga ala kutalo ku sabati mine ko ka ibe sami ko ka kukuna wedia sina Ibrahim sani ka to mine ko ka kila pa Muhammad sani ka to mine ko ka Hamza ufani ka to dynamic kumami na batula wuleni subhanallah ko wuleni de ala fana ko ya akuma da mina bana ako wama ana ya abuduna kafo ka ala batu wo koromide kafo fuka ala le batu wo koromide yuwahiduna wole ko ka ala kekirine ayi abe ala kebale kirin ayi dinya ala kimina fembe dana do kabo muran kono toujours fo do yi ike walini baradala dala foli wanzandere e yi baralo e yi ijusukuna e yi baralo ala nyafa na ijusukuna afana kete e kata yontu mu bana barade ko nani ndengo nani sababu la mana nani kama cheke de sigara kanyo akamo flumanu mi yidi asisene wuta barale ne sigara kinya nete sara miala wala bade monsieur mala alule nu bala alule he wala mo balale mo koro monsieur ba mo ne alube mo ke malile nu te sara miala ala kuta kuma kete la nuridu miku inma nuti'imukum liwajhi la nuridu mikum jazaan wala shukura mi akamo bandi peda nu te sara miala ala le mi jabila nu te de akana ya jila na nuka ala la jabila ala mo ala tola mwana mo sababula mo ala jere ko kuka sababula mo akite mu masama mi kanele wa nete bara salamiala wangete sigara kela atimini weka nyanga nala ka ufonya le weke nabi madele ngete sigara kela nyaka timi nyanga weka ne sigara yere manami kuno ngete video bebe ki ngela sigara salatu istikara koka ka wele ka fo fili kumami alo kabbe bwalo katende kadama nyakata di Allah taala salatu istikara kadi anani nyaminde mangete duna lo ka wele kadi ama nyakata di Allah taala ala akene yani afanga di moma kalombia mo hadiye kono nete sarakolo ne mino tumbe sigara kela mbe miyena ngate wofunye mo weka mikela ma oke awe ba o ya fola afa bila makote awe bana wala uto na wuya degbe te kalile nyakan badi mamso elele wa tanate ya bara mina dini ngbi yani na mafene ni kela jawu ni jala nono kawoke sarakale bakoro ni vin wala sanga wanisi kurung ni te nisi soron lulugbesa iwenyi ni mawo soron manadunu nyini ni manadunu ubia dunungbe pepe ni mawo soron oye ka mwana burigbe bado ba finge akelita abetwala no ya abetu sarakaba nisi lo kanabia balo kabia salo kabo salo kake nisile kake sisele awe to awola uto na fokotunu ko parfenzon parfenzon me abu ate mi manyina ate asara manyina we latikawo parfenzon go me vode niwe ebu imako sate joro mi na wele wo parfenzon ale sara boto we lo coupe boto we lo na aduma foike ka uja ate foli mi amola parfenzon mi musu yalla ila wele ko sala kila ko kwana musu mi ya jana makono ko dandala kwa mandons amusu yasi ya jana makono fimbele pasi die masu da ko majunya ko mi susu ni be mo bade ay jafa made madwa ngana do ala de alu jere ya réseaux sociaux ko kabi ngoromi ya je waranga bi kisi wote wa kadim sunu ya aba waranga kaje bi afi wula si ya Facebook la wa si ya YouTube ka katimi chewtaka téléphone véridia musu wule waranga te kata ala loyi musu feridia ali sise pri ya gbewole kata musu la lo vitrine kono musu le itecheye musu wule le vitrine kono ti diana danyini en ibe kumafe ibi diana dafola abe bena ma itaoke jangalo lilaw jangalo tilaw aye dew aduni taw ifa officialo officialo minde keno sabebibo sabetibo ikeni dew jamana wotalo wali abeba walili yaka dantele walili yaku bele walili fale furuburu makotalo alimami kotalo furusi kotalo itake ibo ititade cheuta vitrine ayalula na welo ka fo mo akuma mfo amote violence la musu contre la de
mais moi réalité le makafo ni wakagba mo mina ibo moi réseau là de ou bien sabalaleti tu yele de hali ave ka kriya umati da faye musu ule waranga kata hali ala nya kadi moma koyi ala ke kirine wa kunya belo bere ko kawfa wa azam ma amara Allah bi ala na finjuna mika mo ka fimpelo bere le jinani adama dinka ala na mo jamala ala wale at-tauhid wale ala kekine wale tauhid le ala kiribandi ya wo lonka sabati ko karanke kalon ite bla ala ite fla kafo ala kadi ite fui fara ala kadi ka wo lo ni ke febini wa huwa wo kiribandi ya mini we mi de ifradullahi bi ibadat wale ala wale ifradullahi bil ibadat wale ala kele kirene abatu nya susu flanga fo ya kasoye mushriku ya kasroye ika ala na damve fo ika fo ka abatu lokini woteke ko wale wa azam ma naha anhu femi Allah taala na mogbe na ma fempele ka kon ka mogbe ka bo ma fempele c'est-à-dire kunyuma belo du kuro ko ka kunyuma be ala na nyin na mo fe wole ala kele kirine ka batu ka ala kirim batu ko wole ku belo bili le du kuro ko ka adama den ka akaminge janyi ka baka mi mole hali ni ya family ka fo ko mako tila di kani sina Ibrahim family ni banalo ka dinye pe banlo wa vala anamusu flapele te islam ale du kuro ko ka mais ala ka fo ko nation na ale kine ale ni dunya mume contre ala kaliki na fasa anamusu ja mone aluka kalon ka fo ko mini ko badegbele wele ko kunya belo bele du ko ka wele ala kirin batule ka ala ke kirini abatu belo wa kuju belo kuju dunya du kuro mi ko ka beito nyimafo me kuju belo kuju ala fe du kuro ko kaya fe maju ka se mushriku yale wele ashirk wele flanga fo yale mushriku yale wa huwa ni ma wo mushriku ya mino ni we dawatul ghairihi ma'ahu ka fingbe ki kala ala kamini ala tekini kala da 22 to ki dengola wala musukola wala hadiye kola wala kugbelala wala kati se demanda wula ba aburi bagbe posu asar la tambara su ajit abara juditi lo kake malila ni gema wemba kanisi nyana manya sili kaduba degbe se kata ka kono kanisi nyana mataka akurungulun kata nyana ma be ta dinye ba degbe kono ko masache egbe ngole wele aluni alla kakamo dakabana mulutu malila we kawulu kuma kanto réseaux sociaux ko ka sunitire imam kweta wule uyeye Idrissa tawidu karamo ba Idrissa Konate imam Idrissa Konate wo alima mi wo tawidu karamo basu wulu yeye kawulu be dafanutu jamana okono wo jamana kono denduru ye ni sinya na manya la silila kata bia talo kwa we masaje ama masaje bia talo ana do basila kata maso na kalabo mide nani bawolo amote hakisha mafana belagine de abeyede ade musa gbananta ba ubeyede akasi amolo ala hakini madi moma minde musriku ya bara makeba campagne ulo afote mi jamana wuma ko silama jamana wuma madama do ko sumina ala do wole ko son ala silama wu bangu na susu la nebe atebe madama luna dunia kanila ko bele mi wole ala kirimbato alu o fili akofe awe musriku ya taka o kanu katimi ala kirimbato ka kwa alu ya dia namvo ala fe aya akata kuya na jila akata kuya na jima aya jike jamana kono din akofufa kanali chisu kono jamana kono de beki mina kuya na nasi jila tebe ala teson aye kanali chi jamana fombe kakura na noni alo jamana kono de beki mina la su anetere ala teson ala makote wala kuya na fe ye midele ko komi ala na mogbe amakatimi fembe ka wole mushiriku ya wa huwa nima wolon
دعوة غيره معه كفن بكي كلا على كه كولي كوجوب بلو بلي بلي أنا ما ممكن فيديو أجينا مو بناو بياي. اللهم إنا نجعلك في نهور المفسدين في الأرض ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نهور المفسدين في الأرض ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نهور المشركين ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نهور المشركين ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نهور الكافرين ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نهوره ونعوذ بك من شروره. اللهم إذا الإسلام والمسلمين. اللهم إذا الإسلام والمسلمين. اللهم إذا الإسلام والمسلمين. أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. توكلت على الله رب العرش العظيم.